नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज भिडियो को आपण मान स्वागत। दर्शक बंधु आज ठारू पूरा 4 वर्ष पर्यंत भगवान बजरंग बाली विशेष कृपारू अचानक चमक उठिब यही राशि व्यक्ति मानकर भाग्य मिल बहुत बड़ बड़ खुशी खबर। हाँ दर्शक बंधु भगवान बजरंग बाली 12 राशि व्यक्ति मानक मध्य यही राशि व्यक्ति मानक उपरे बहुत प्रसन्न होगा जाउछंती, जहाँफल राशि व्यक्ति मानकर जीवन समस्त दुख कष्ट समस्या दूर होगा जाउछि एवं यही राशि व्यक्ति मानक जीवन में भगवान बजरंग बाली आशीर्वाद आसवाक जाउछि अनेक खुशी ही खुशी। हाँ दर्शक बंधु जहाँफल यही राशि व्यक्ति मानकर जीवन संपूर्ण भाव परिवर्तन होगा जाउछि। यही राशि व्यक्ति माने किए किए जो मानकर भाग्य भगवान बजरंग बाली आशीर्वाद आज परठारू परिवर्तन होगा जाउछि एवं यही राशि व्यक्ति मानक मिलवा जाउछि बहुत बड़ बड़ खुशी खबर। आज रही भिडियो आम से सब भाग्यशाली राशि मान विषय कहवा जाउछु, सेतिपाई भिडियोटी को आरंभ शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु। भिडियो को जमा भी मिस करंतु नहीं, कारण यही भिडियो से सब भाग्यशाली राशि मान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा जाउछि। भिडियोटी को आरंभ करिया पूर्व भगवान बजरंग बाली सच्चा भक्त भिडियो गोटे लाइक करने सहित कमेंट बॉक्स रे जय हनुमान निश्चिंत लिखंतु, जहाँफल भगवान बजरंग बाली आशीर्वाद आपन को प्राप्त हो। हाँ दर्शक बंधु एबे जानिबा से सब भाग्यशाली राशि मान विषय जो मान को भगवान बजरंग बाली आशीर्वाद बहुत बड़ खुशी खबर मिलवा जाउछि। हाँ दर्शक बंधु आपण मैंने भल भाव जानते भगवान बजरंग बाली कलिजुगर सक्रिय देवता मानक मध्यरु अन्यतम। भगवान बजरंग बाली सेमानकर समस्त भक्तंकर संकट दूर करिथांती, जो मान को भगवान बजरंग बाली आशीर्वाद मिल जाए से समस्त कार्य सफलतार सहित पूरण होता है। हाँ दर्शक बंधु शास्त्र अनुसार भगवान बजरंग बाली को संकट मोचन बोली कहुए, एथिरे कौन संदेह नहीं। यही संसार रे कौन भी व्यक्ति भगवान बजरंग बाली आशीर्वाद प्राप्त करने चाहिए। हाँ दर्शक बंधु समस्ते चाहिए से जीवन समस्त समस्या दूर हो। एमितिरे भगवान बजरंग बाली आशीर्वाद आपण जीवन समस्त दुख कष्ट समस्या दूर होगा जाउछि। समस्ते चिंता करिथांते सेमानक पाखरे बहुत पैसा हो, सेमानक जीवन धन रे कौन से अभाव न रहू, किंतु एमिति समस्त सांगे होई न थाए। किछि व्यक्ति को सब किछि मिली थाए तो आउ किछि व्यक्ति को किछि भी मिली न थाए। हाँ दर्शक बंधु प्रत्येक मनुष्यर जीवन भल मंद दे लगी रही थाए। किछि व्यक्ति को सुख मिली थाए तो किछि व्यक्ति को दुख मिली थाए, ये तो संसार नियम। हाँ दर्शक बंधु प्रत्येक मनुष्य को निज जीवन काल मध्य अनेक समस्या दे गति करने पड़ी थाए। सेमानकु तांको जीवन रे हेउथिबा परिवर्तन को सामना करी निज जीवन को आग को आगेवा को पड़ी थाए। तेबे दर्शक बंधु आपण माने भल भाव जानते आम जीवन रे हेउथिबा समस्त परिवर्तन मुख्य कारण ग्रह मान को ही मना जाय थाए। ग्रह मान परिवर्तन फल आमर दैनिक जीवन रे निश्चिंत भाव पड़ी थाए। हाँ दर्शक बंधु क्यों समय आमको दुख दे थाए तो क्यों सुख समय आमको सुख दे थाए। जेतबले कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करिथाए यार प्रभाव प्रत्येक 12 राशि मान रही थाए। किसी राशि व्यक्ति मान शुभ प्रभाव पड़ी थाए तो किसी राशि व्यक्ति मान अशुभ प्रभाव पड़ी थाए। यार संपूर्ण भाव वर्णना करा जायछि ज्योतिष शास्त्र रे। हाँ दर्शक बंधु जो थे कहुई ग्रह मान चलन फल आम जीवन में विभिन्न प्रकार परिवर्तन देखा मिलता है। हाँ दर्शक बंधु ज्योतिष शास्त्र अनुसार संकट मोचन वीर हनुमान आशीर्वाद एमती एक महासंजोग घटवा जाउछि, जहाँफल महाशक्तिशाली भगवान बजरंग बाली 12 राशि व्यक्ति मान मध्यरु किछि राशि व्यक्ति मान प्रसन्न होगा जाउछंती एवं यही राशि व्यक्ति मान जीवन में बहुत बड़ बड़ परिवर्तन होगा जाउछि। भगवान बजरंग बाली आशीर्वाद यही राशि व्यक्ति मान धनवान होवारू केही भी अटकई पारिबे नाही। यही राशि व्यक्ति मान धन रे मालामाल होगा जाउछंती। यही भाग्यशाली राशि मान जीवन में समस्त सुख से मिलवा जाउछि। तेबे दर्शक बंधु एबे जानिबा से सब खुशनसीब भाग्यशाली राशि माने किए किए जो माने भगवान बजरंग बाली आशीर्वाद धन रे मालामाल होगा जाउछंती एवं यही राशि व्यक्ति मान मिलवा जाउछि बहुत बड़ बड़ खुशी खबर। हाँ दर्शक बंधु यही भाग्यशाली राशि मानकर लटरी लगिवा जाउछि। दर्शक बंधु आज भिडियो आम से सब खुशनसीब भाग्यशाली राशि मान विषय जानिबा। से सब खुशनसीब भाग्यशाली राशि मान मध्यरु सर्वप्रथम भाग्यशाली राशिटी होछि तुला राशि। तुला राशि व्यक्ति मैंने आपण मान कहवा चाहूँ भगवान बजरंग बाली विशेष कृपा आपण उपर रहा जाउछि। भगवान बजरंग बाली विशेष कृपा तुला राशि व्यक्ति मानक समय बहुत भल रोचे, भाग्यर साथ मिल। यही राशि विद्यार्थी मानक समय बहुत भल रहा जाउछि। आपणकर पाठ पढ़ार मन लगे सहित आगामी समस्त एग्जाम शुभ फल प्राप्त जोग रही। तुला राशि व्यक्ति माने
ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯଦି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରିରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ବୀର ହନୁମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲିଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଶୁଭ ସମୟର ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତୁ। ଏହି ଶୁଭ ସମୟରେ ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ବେରୋଜଗାର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର କାମ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜନେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବହୁତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ଯେଉଁ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଅବିବାହିତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଏହି ଶୁଭ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲିଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଧନ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସହୋଦର ସହ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲିଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲିଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ରେ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସେହି ଚେଷ୍ଟାର ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଯେଉଁ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ବୀର ହନୁମାନଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପାରୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜନେସ୍ରୁ ବହୁତ ସାରା ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀ ଠାରୁ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲିଙ୍କ କୃପାରୁ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଲାଭ ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲିଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପାରୁ ଆପଣ ଯେତେ ବି ସମସ୍ୟାରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଦେଶରେ ଯାଇ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ବୀର ହନୁମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସୁନା ପରି ଚମକିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନୂତନ ଯାନବାହନ କିମ୍ବା ଗୃହ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଇଚ୍ଛା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବାରରେ ଅନେକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲିଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ବେରୋଜଗାର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର କାମ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ ମିଳିବା ସହିତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଯେଉଁ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତର ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲିଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଅଚାନକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ବହୁତ ସାରା ଖୁସି ଖବର। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ଏବଂ ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲିଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲିଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପାରୁ ଏହି ଶୁଭ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଏହି ଶୁଭ ସମୟକୁ କଦାପି ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏହି ଶୁଭ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବାର ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ସହୋଦର ସହ
जय हनुमान लिखिदियंतु। भगवान हनुमानकर विशेष कृपा आपको मध्य मिलिବ। तेबे दर्शक बंधु परवर्ती भाग्यशाली राशिटी होची कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्ति माने आपण धनरे मालामाल हेबाकु जाउछंती। आपनको जीवनर समस्त सुख आपनको मिलिबाकु जाउछि। हाँ दर्शक बंधु कन्या राशि व्यक्ति मानक पई समय बहुत भल रहउछि। भाग्यर साथ मिलिବ। भगवान बजरंग बालींकर विशेष कृपा आपनको जीवन थिबा समस्त संकट दूर हेबाकु जाउछि। खुद संकट मोचन वीर हनुमान आपणकर समस्त समस्या को दूर करने जाउछंती। हाँ दर्शक बंधु आपणकर लटरी लगे जाउछि कन्या राशि व्यक्ति माने। कन्या राशि व्यक्ति माने आपण मानु कहबाकु चाहूँ भगवान बजरंग बाली आपनको ऊपर बहुत प्रसन्न हेबाकु जाउछंती। जहाँ फल आपनको लाभ ही लाभ मिलबार जोग रही। आपनको जीवन में धनर आगमन हेबाकु जाउछि। आपणकर बिजनेस बहुत आगक बढ़िबो। एही राशि विद्यार्थी मानक पई समय बहुत भल रही। आपनको बहुत सारा खुशी खबर मिलिबो। यह सहित कन्या राशि व्यक्ति मानकर पूर्वर अटक रही समस्त कार्य सफलतार सहित पूरण होगाकू जाउछि। आपण घर को कुणिया मित्र आसीपारती। जो मैंने चाकरी करने को चाहते से चाकरी क्षेत्र में शुभ फल प्राप्तर जोग रही। आपण खूब शीघ्र आप मनपसंदर चाकरी करने को जाउछंती कन्या राशि व्यक्ति माने। भगवान हनुमानकर विशेष कृपा कन्या राशि व्यक्ति मानक उपर रहा जाउछि। जहाँ फल आपण मनरे सुख शांति प्रसन्नतार भाव रहिबो। भगवान बजरंग बालींकर अपार कृपा आपण उपर रहा जाउछि। जहाँ फल आपण जीवन में धनर वृद्धि होगाकू जाउछि। कन्या राशि व्यक्ति माने समय संपूर्ण भाव आपण साथ देवाकू जाउछि। शुभ समय फायदा उठातु। यही शुभ समय आपको लाभ ही लाभ मिलिबो। अनेक धन लाभर जोग रही। बहुत सारा खुशी खबर मिलिबो। परिवार सुख शांति लाग रहिबो। समाज रे मान सम्मान बढ़िबो। कन्या राशि व्यक्ति माने जदि आपण दीर्घ दिन हम बहार अपेक्षा थे खूब शीघ्र आपणकर बह होबार जोग रही। आपणकर दाम्पत्य जीवन बहुत भल रहिबो। आपण जदि कुछ किसी नूतन बिजनेस करते तेज निश्चिंत भाव बिजनेस शुभ फल प्राप्त पाइबे। आपण को अनेक धन लाभ प्राप्तर जोग रही। आपण जीवन साथी खुशी खबर मिलबार जोग रही। हाँ दर्शक बंधु यही राशि व्यक्ति मान जीवन में खुशी खुशी आसवाक जाउछि। तेज दर्शक बंधु जदि आपंकर यही राशि होता है निश्चिंत भाव भिडियोटी गोटे लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने सहित कमेंट बॉक्स रे सहोदर सह जय हनुमान लिखिदियंतु। भगवान बजरंग बालींकर विशेष कृपा आपको मिलिବ। तेज दर्शक बंधु परवर्ती भाग्यशाली राशिटी होची कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्ति माने भल भाव ध्यान दिंतु। आपण मानू कहवाक चाहूँ भगवान बजरंग बालींकर विशेष कृपा आपण को कौन सी खुशी खबर मिलबार जोग रही। आपण द्वारा करा जाउथिबा परिश्रम शुभ फल आपको मिलबाक जाउछि। आपणकर आर्थिक स्थिति परिवर्तन होगाक जाउछि। कुंभ राशि व्यक्ति माने दीर्घ दिन अटक रही कार्य आपणकर सफलतार सहित पूरण होगाक जाउछि। आपण सांगसाथी सहित संपर्क बढ़िबो। बिजनेस पई यही समय बहुत भल रही। आपण बिजनेस रे बहुत सारा लाभ पाइबाक जाउछंती। बिजनेस रे बहुत सारा आगो जावाक जाउछंती। कुंभ राशि व्यक्ति माने आपण घर परिवार सुख शांति लाग रहिबो। समाज रे मान सम्मान बढ़िबो। आपण जदि विवाहित अछन तबे आपण जीवन साथीर संपूर्ण सपोर्ट मिलिबो। आपणकर सुंदर कथा पई आपणकर समस्त कार्य सफलतार सहित पूरण हेबो। यही शुभ समय भगवान बजरंग बालींकर विशेष कृपा आपनको पर रहिबाक जाउछि। प्रभु हनुमानकर विशेष कृपारु आपनको जीवन में थिबा समस्त आर्थिक समस्यार समाधान हेबाक जाउछि। आपनको धन लाभ प्राप्तर जोग रही। हाँ दर्शक बंधु कुंभ राशि व्यक्ति मानकर समस्त कार्य सफलतार सहित बढ़ी चलिबो। आपण निजे ही अनुभव करिवे भगवान बजरंग बालींकर कृपारु आपण पई समय बहुत भल रहिबाक जाउछि। एही शुभ समय आपण अनेक धन लाभ प्राप्तर जोग रही। चतुर्पार्श्वरु लाभ ही लाभ मिलिबो। एही शुभ समय फायदा उठातु। एही शुभ समय आपण जहाँ चाहूथिबे सेया आपनको प्राप्त हेबो। हाँ दर्शक बंधु यही राशि व्यक्ति मानक ऊपर भगवान बजरंग बालींकर विशेष कृपा रहुथिबारु यही राशि व्यक्ति मानक सेमानक जीवन में बहुत बड़ परिवर्तन होवार निजे ही देखिबाक जाउछंती। आपणक बिजनेस रे मध्य बहुत सारा लाभ मिलिबो। कुंभ राशि व्यक्ति माने आपण जदि दीर्घ दिन हेबा अविवाहित अछंती खूब शीघ्र विवाहर मध्य जोग रही। आपण जदि नूतन बिजनेस करबाक चाहूछंती सेथिरे शुभ फल प्राप्तर जोग रही। कुंभ राशि व्यक्ति माने जे कोनोसी कार्य हाथ देवे से शुभ फल प्राप्तर जोग रही। आपण परिश्रम शुभ फल मिलवाक जाउछि। आपणकर आत्मविश्वास बढ़िबो। आपण समस्त कार्य शुभ फल प्राप्तर जोग रही। यही शुभ समय फायदा उठातु। कुंभ राशि व्यक्ति माने यही शुभ समय आपण जे कोनोसी कार्य करेंगे से लाभ ही लाभ पाइबे। समाज रे मान सम्मान बढ़िबो। परिवार सुख शांति लागी रहिबो। आपण एमती एक भाग्यशाली समय रहिबाक जाउछि। यही समय
ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ ଯେ ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଶୁଭ ସମୟର ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତୁ। ଏହି ଶୁଭ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିରେ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ମିଳିବ ଯାହାର ଆପଣ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ 100 ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯାହାଫଳରେ ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଯୋଗ ବନିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ପୂରଣ ହେବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କରିପାରିବେ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଏହି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରେ ଚାକିରି କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯାହାଫଳରେ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ହିଁ ଖୁସି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ବେରୋଜଗାର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର କାମ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ 100 ଜୟ ହନୁମାନ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ବୀର ହନୁମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଧନ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଟେ ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଲାଭ ମିଳିବ। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଅନେକ ଧନ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଧନ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତର ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କ କୃପାରୁ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ଯାହାଫଳରେ ଏହି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି ଆପଣ ବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ସମୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଶୁଭ ସମୟର ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତୁ। ଏହି ଶୁଭ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିରୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ରାଶି ହୋଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ 100 ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। କାରଣ ଭଗବାନ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ସମସ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତର ଯୋଗ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଧାର ଉଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏଥିରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ବୀର ହନୁମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ମିଳୁଥିବାରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର
शुभ फल पाइबा आगु दउछन्ति बिजनेस रे बहुत सारा लाभ पाइबे जे मिथुन राशि व्यक्ति माने भी अविवाहित अछन्ति सेमानको खूब शीघ्र विवाहर मध्य जोग रहिछि मिथुन राशि व्यक्ति माने आपन पई समय बहुत भल रहउछि भाग्यर साथ मिलिबा आपनकर आर्थिक स्थिति मजबूत हेबा आगु दउछि एहा सहित जे माने चाकरी करछन्ति सेमानको चाकरी क्षेत्र रु शुभ फल प्राप्तर मध्य जोग रहिछि मिथुन राशि व्यक्ति माने आपनको जीवन में बहुत बड़ परिवर्तन हेबा आगु भगवान हनुमानकर कृपा आपको बहुत सारा लाभ मिलवा आगु मिथुन राशि व्यक्ति माने भगवान बजरंगबली आपको जीवन में बहुत बड़ बड़ खुशी खबर एवं धन लाभ बड़ बड़ सफलता प्राप्त करने आगु दौरान जहाँफल आप जीवन संपूर्ण भाव परिवर्तन होगा आगु तेज दर्शक बंधु जदि आपंकर यह राशि होता है निश्चिंत भाव भिडियोटी गोटे लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने सहित कमेंट बॉक्स रे सहोदर सह जय हनुमान लिखि दिंतु प्रभु हनुमान विशेष कृपा आपको मिले तेज दर्शक बंधु परवर्ती भाग्यशाली राशिटी हूँ वृष राशि व्यक्ति मैंने आपण मानक कहवाक चाहूँ भगवान हनुमान विशेष कृपार आपण जीवन में खुशी भंडार आसवाक दौर भगवान हनुमान आपण बहुत प्रसन्न होगा दौरान वृष राशि व्यक्ति मैंने आपण जीवन में आपन को बहुत बड़ खुशी खबर मिलवा दौर जहाँफल आप जीवन संपूर्ण भाव परिवर्तन होगा दौर वृष राशि व्यक्ति मैंने आपण परिश्रम शुभ फल आपको मिलवा दौर आप खूब शीघ्र आप जीवन में बहुत आगू जावाक दौरान आपंकर अटक रही कार्य सफलतार सहित पूरण होगा दौर यह सहित जो वृष राशि व्यक्ति मैंने बिजनेस कर बिजनेस बहुत सारा लाभ मिले आप बिजनेस बहुत आगू जावाक दौरान आपको चतुर्पार्श्वर लाभ ही लाभ मिले जो वृष राशि व्यक्ति मैंने नूतन बिजनेस करने चाहते खूब शीघ्र कर दिंतु यह शुभ समय आपको शुभ फल प्राप्त होगा आपंकर अटक रही समस्त कार्य सफलतार सहित पूरण हो जो वृष राशि व्यक्ति मैंने चाकरी कर क्षेत्र में शुभ फल प्राप्त जोग रही है सहित जो मैंने दीर्घ दिन हम चाकरी खोजुले से मनपसंदर चाकरी मिलवा आगु दौर वृष राशि व्यक्ति मैंने आपको कहवाक चाहूँ आपंकर दीर्घ दिन अटक रही धन आपको खूब शीघ्र मिलवा आगु दौर यह सहित आप बिजनेस जहाँ सब समस्या देखा सब समस्या समाधान होगा आगु दौर आप जीवन में खुशी खुशी आसवा आगु दौर वृष राशि व्यक्ति मैंने आपण जीवन में एक नूतन खुशी अनुभव करने आगु दौरान भगवान बजरंगबली विशेष कृपा आपण उपर रहा आगु दौर वृष राशि व्यक्ति मैंने समय संपूर्ण भाव आपको साथ देव यही शुभ समय फायदा उठातु यही शुभ समय को कदा भी हाथ जावाक दिंतु ना दर्शक बंधु यही शुभ समय आप जेकोसी कार्य करेंगे से आपको लाभ ही लाभ मिले भगवान हनुमान कृपार आपको खूब शीघ्र खुशी खबर मिलवार जोग रही आपंकर समस्त इच्छा समस्त स्वप्न पूरण होगा आगु दौर जो वृष राशि व्यक्ति मैंने प्रेम कर सच्चा प्रेम मिलवा सहित खूब शीघ्र आपंकर प्रेम बह होवार जोग रही जो मैंने बहित अच्छा से दाम्पत्य जीवन बहुत भल रर जीवन साथी संपूर्ण सपोर्ट मिले यही राशि व्यक्ति मान को अनेक प्रकार धन लाभ और बड़ बड़ सफलता प्राप्त जोग रही तेज दर्शक बंधु जदि आपंकर यह राशि होता है निश्चिंत भाव भिडियोटी गोटे लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने सहित कमेंट बॉक्स रे सहोदर सह जय हनुमान लिखि दिंतु भगवान हनुमान विशेष कृपा आपको मिले तेज दर्शक बंधु आज भिडियो आम जानिले भगवान बजरंगबली विशेष कृपार क्यों राशि मानकर भाग्य आज पर आगामी 4 वर्ष पर्यंत परिवर्तन होगा आगु दौर एवं से जीवन में कौन सब परिवर्तन होगा आगु तेज दर्शक बंधु से सब खुशनसीब भाग्यशाली राशि मान मध्य जदि कौन भी राशि आपंकर होता है निश्चिंत भाव भिडियोटी गोटे लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने सहित कमेंट बॉक्स रे सहोदर सह जय बजरंगबली लिखि दिंतु भगवान बजरंगबली विशेष कृपा आपको मिले तेज दर्शक बंधु भिडियोटी को सांगसाथी बंधु बांधव और प्रियजन सहित शेयर करने को जमा भूलु ना यह बिल्कुल मागणार होता है किंतु आपंकर गोटे शेयर से भाग्य भविष्य विषय में जानवर सहायक हे तेज दर्शक बंधु आज भिडियो को ये रखुचु भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि अशेष अशेष धन्यवाद नमस्कार जय जगन्नाथ जय बजरंगबली जय हनुमान जय श्री राम।